2016, 2015, 2017 गाड़ी एकसंगे थानायफोर बारेबार कोनो अकक्सा गाहाम नों तिप्रा सारंबाय तै डिप्लोमेसि तिप्रा सारं तै বিশ্বাসঘাতকতা তা খাইজিতন বা আনো বুকাহিনাবো আফুরু কিন্তু 3 বছর পরে তাক এমএলএ পদ তিয়া খাইকাপুন আপনি খানালাহা নিনি সমস্ত এডিসি অঞ্চলনি ইয়াকুংনি হা আবো তাক সরকই থামবাই যা রিখা याकुं बसंनानै जागाफां गरि हेबुंनि आरो जारो थां सकका बरक जायया बनो थिं टें हिलायो आगि किन्तु आंले खा खायो शुधु मात्र निजिनि इन्टारेस्ट निजिनि सेल्फ सेंटर आबुनि बागिनो तिनि बरनि माहाय दसा एवं बुंनि पलिटिकल कोनो फ्यूचर करी बुंनि ताबो आपनो हाइजेक खाई ताखो कुसु प्रद्युत देबर्मा कारण मो बयस आनी 63 बছর चलि दङ किन्तु ताबो 63 ইয়ার चलि दङ बसारा साना थांगाय बसाय बाक्सासि बफाय ताबो आतिप्रालना हाइजेक खाई ग्रेडेड तिप्रालायानि हिसाबैया एवं एडिसि इलेक्शन जागा जागा मथे कैम्पेन खेगा जे जदि तिप्रा मत क्षमता फैगाखाय आं आरो सीएम नाय जों थांसासे सानो थांसां बायदि थांसां गखाय जोंथिन अधिकार मामायनाय कक साइ फाइ सफैया फाइ दाबो तामनुखा एडिसि क्षमता फाइ सफैया बजे विभिन्न जगह प्रेस मिट नरबो खोनागोना प्रेस मिट दगो कैम्पेन दगो सामनि आं सीएम नाय आं एडिसिओ सीएम पुसनि एकटा मर्यादा सम्पन्न एकटा पुस आ जायगा जदि असय मसय बरन रिखांखाय आबुनि मर्यादा कमो एवं बैनि जे एक्टिविटीज सीएम हिसाबे आबुबो करिं थां जखन बो पावर ऑफ फाइसपई जखन सीएम पोस्ट नाहालिया आप्रोकाइन सारा तिरप्रानि जनसाधारण लोक फ्रास्ट्रेशन बुगिखा दुख नांगबायखा जों तो मदि बागै मथाना भोट दिमाया जों तो बनो सीएम नायना बागै भोट दिमानि आरो हयते आं बनो प्रद्युत आनि ताफु कुसु प्रद्युत न साना नायो ब एक नम्बर বিশ্বাসঘাতকতা জনগণ ভাই আপ্রহিত আরম্ভ খাই দিকা তাবো বড় ফাই প্রায় 2 মাস সংখা লাস্ট লাইনা 2 মাস ক্ষমতা ফাই সবাই মানে ব জায়গা জায়গা সামান তো जों যদি ক্ষমতায় ফাই সবাই জায়গায় প্রথম অধিবেশন কাউন্সিলনি आ জায়গাও निने ग्रेटर तिप्रालेण्डनि बिल पास खायनाय आ कक साजा दं ओमफ्राय गत जून मासनि इक बेसि दिन 1 तारिख जुलाइसे 24-25 बंनि काउन्सिल ओंखा ब तारिख पास खायनानै आ बिल दंनाय 2 नम्बर बिनि हेडलाइन दंनाय दाम बागै पास खायनानै इक अ जायगायाव जखन पार्लामेंट तो सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल पास खायपुरो आपनो बिनि हेडिंग तो निखा दि सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019 नम्बर 47 आपनि हि एकटा बिनि हेडलाइन मारो आबुंखा अ जायगा कोनो हेडलाइन करुई बखुरु तांनै करुई एरपरके 2 नम्बर हिंगा बबत ब साबो बे पास खायजागनाय आबो साग दङ ब काउन्सिल पास खायजागनाय काउन्सिल पास खायजागनाय स्टेट नि एसेंबली पास खायजागनाय पार्लामेंट आबो स्पष्ट कै मास होयो एवं आबोनि परे थाङो आबो ब तारिख सिमे इमप्लिमेंट नाय आबो मासाव साजा कर कोनो साजा करै सोदमले जों नायो आबोसे आबो जनसाधारण काहाम के बुझेना नाय एकटा बिल बे एकटा रिजल्यूशन प्रपोजल बे एकटा बिल যখন নিনে পার্লামেন্টের কাও যখন নিনে অ্যাসেম্বলি কাও যখন কাউন্সিল কাও আবো ইন ডিটেইলস মাস ইউ
nini abo যখন মুম্বাই বিখানো তারিখ লিখা হেডলাইন লিখা এরপরে খাই নিনি সাবো পাস খাইনে লিখা এরপরে খাই টাম ব্যাপারে লিখা বুফুরু আবো নিরনি দাবো ব সামন্ত जोंबाय दीर्घदिन आलोचना खालायखा आं तो 8 तारिख पर्यन्त मथाव किन्तु बेनि तमुं चामुं बेनि जे डिक्टेटरशिप बेनि बादे देखे बकक साइम ताम नुखाइबा একটা রেজুলেশন পাস होनखा आव जों तिब्रासाराव ग्रेटार तिब्रालेण्ड नायो जों सानो ओ जे बरक पास खाले माने रेजुलेशन प्रपोजाल से किन्तु आबो तिनि ताननि मा साखाय बा जनसाधारण साइमा सितन अच्छा रेजुलेशन बाय बिल ताम डिफरेंस दं रेजुलेशन बाय कासे अबन साना बागे न तिनि दिमाने आं जाते करे नरक द्वारा और नरक समाजे विभिन्न জায়গা थाङै জায়গাनि विभिन्न थाखाय विभिन्न खबर कालेक्शन खानाय रक এবং বিভিন্ন গতানান রক সাইমানে রক नंनि माध्यमे जाते जनसाधारण साइमान थन कखनो ताबो रेजुलेशन पास खैका प्रपोजाल पास खैका जतन आबनो ओ मोबाइल बिल पास खैके साइदो ताबो रेजुलेशन बाय बिल निताम पार्थक्य दं रेजुलेशन खायनखा किछुया शुधु मात्र सालायगा नों दिनै आगातला थाना दे आगुलि थाना दे खाय थानाय आबो खायनि रेजुलेशन जों थानाव थानाय किन्तु যখন बिल पास खायाखै যখন बिल पास खायाखै आबोनि कतगुला नियम नीति दं आबोनि नीति नियमखौ आंथ स्पष्टकै साना बागै बिल पास এবং बिनि बागै বিরাট একটা বিপর্যয় এবং গ্রেটেস্ট ডিজাস্টার বিনি বাগै একটা ডিস্ট্রাকশন তো फैनाय म যেমন এন সিটা বর্মা বর্মনা পাহাড় তিব্রালেন আতেরি বারে বাড়ি থাকে কিন্তু খাই নাই আপন জনসাধারণ স্পষ্ট করে ছানা দমন জনগণ রমনাহা কাজে বিনি কর্মীর হাও তিব্রালেন নয় কিন্তু 1 বছর যায় 2 বছর যায় 3 বছর কিছু ইয়া তাবো খাই শূন্য आमैनो ताखौ प्रद्युत बाय आनि कुनो व्यक्तिगत कुनो क्लेश करै बिनि कहानी बागै साना नाय ब 25 तारिख जेटा रेजुलेशन पास खामानि आबोनि आबोकि बिल नाकि प्रपोजाल एवं आबोनि रेजुलेशन नि बसक इफेक्ट दं बिल नि बाहाय दं आबो स्पष्ट कै साना नाय सायाखै किन्तु बिनि बन देरानाय आ जनसाधारण बादिन मिटिं मिছিল खाइयागो साखाथिनि तिब्रालेन ग्रेटार तिब्रालेन बिल पास खाइनाय जनगण आशा खाइनाय जे आव ओंखानो होननाय 1 বছর থাকা ইয়া 2 বছর থাকা ইয়া এবং বাদিন যখন নিনে কাউন্সিলনি আর কক সাবাই আগই যখন ফাইছো পাইयो বা একটা বাইরে একটা মিটিং খেদেবা খাখাইয়া আদিন 18 মাস সময় দিন अब अर्थ तामो ओ तेईस न हरजाक 23 नि इलेक्शन आजा थाङै ब निनि एमएलए चावै आरो मन्त्रि जानाय स्टेट 18 मासि दंमै आंगै ब बिनि नाहामान दुगा आबं स्पष्ट क सैमानैसे आं साइमान दङ जों तिनि तिब्राहा साइमान दङ पावर फैनाय बेनो जों दं बिया मत तिब्रासानि बागै একটা বিরাট ধ্বংসনি কাছনাই তোমাকে তিনি কোনো পক্ষ না তংবিয়া তাবুক যেমন আইপিএফ টির এমসি সং মেবার সং কোনো পক্ষ না করি বড় সেইমা কামু ম যে প্রদ্যুৎ যেটা দরবার খাই দংমানি বড় সেইমা কামু সারা গিয়া বড় আবু খাই কিমান দङ আবু নাই তাবুক नोंबो प्रसेस इ आबो खाइनाय खाइगांगैनो आरो नियम दं आरो काउन्सिल दं आइन खाके आबो 4 उइक संगे संगे नों राज्यपालनि आरो मा रहनाय राज्यपाल आरो रहबाय खांगांगै आबो जुदि राज्यपाल माने तो राज्यपाल खा स्टेटनि असेम्बलिनि जिनि कतर चीफ मिनिस्टारनि कखनो जे काम खाइयो आबो न बुजिना नंला किन्तु
রাজ্যপালি বসয়চে কিছু খেমিয়া যদি আ বিলো এসেন্ড খাকাই সম্মতি গাপন খেয়াকাই তবে না আবো এগে ওরা নিনি যেহেতু কোনো পক্ষে গিয়া এবং রাজ্য পন্থানিব সম্মতি মানানি কক গিয়া এবং যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য নিনি ওয়াসা বাং থাকা আ জায়গাও বিনি কগনি বোধ সামা মতে যদি বাবা নির্দিষ্ট কিছু সাথে বিল সানা নাও কিন্তু তাই নিনি ল্যান্ড আংখা বসি কো ত্রিপুরা ল্যান্ড আংখা ত্রিপুরা নি কোনো ল্যান্ড দং তাবো বগ্রাটা ত্রিপুরা ল্যান্ড সানো বকি সমগ্র নন্দনগর নিনি কৃষ্ণনগর মম এরিয়া আনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তংনাই নি বাবা স্পষ্ট কে মাসা নাই কিছু করি নতো কাবার ঠিকা দিন এডিস থানজাক 24-25 হেদেবা সুতরাং